What is up YouTube? আজি আহিছোঁ মই গুৱাহাটী। আজি গুৱাহাটীত মিষ্টাৰ সৰাইঘাট বডি বিল্ডিং কম্পিটিশ্যন আছে। তো তালৈকে আহিছোঁ আমি দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম। ব্লগ আজি বডি বিল্ডিঙৰ কিছু মুহূৰ্ত আমি এনজয় কৰোঁ আৰু এই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ব্লগ চেতন পাঠাৰে আজি ইণ্ডিয়ান বডি বিল্ডাৰ্ছ ফেডাৰেশ্যনত আজি যিটো ষ্টেজলৈ লৈ গৈছে তাৰে পিছৰ মানুহগৰাকী চেতন পাঠাৰে। এই হে ओ पावर बिहाइंड द इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन। आज ये इतना हम लोग उसा गया है सर, आपके लिए हम लोग सब आभारी है आपका, जो बॉडी बिल्डिंग को इतना ऊपर लाया आपने, इसलिए आपको वर्ल्ड का सेक्रेटरी बना दिया हुआ। थैंक यू सर। और इंडियन हिस्ट्री में पहली बार एक वुमेन को ये दिया गया है, वुमेन को दिया गया है ये बॉडी बिल्डिंग का सर्च। वो है हम लोग का मैडम हिरोल सेठ जी। So we'll be having 7 compulsory poses, not 4, 7, so that we'll be able to assess and judge the bodies well. अब थोड़ा सा पीछे जाइए, लाइट
प्रॉपरली आपके बॉडी पे आनी चाहिए सबके, बस इनफ। ओके, थोड़ा सा नजदीक आइए, ये बाजू थोड़ा। ओके, इनफ। ओके, so 7 compulsory poses. Pose number 1, front double bicep, flex together. Judges select top 10. Relax. Pose number 2, front lat spray. Relax. Pose number 3, side chest. Flex together. Pose number 4, back double bicep with 1 calf raise. Relax. Pose number 5, back lat spray. Relax. Pose number 6, side tricep. And pose number 7, abdomen with thigh muscle. Okay, relax gentlemen, please go behind and stand according to your trunk numbers.
Congratulations. Thank you. Stand this side. Yes. And to give away the Viral set. The one and only. first Lady Secretary General, General Secretary of the Indian Bodybuilders Federation, Ms. Hiral Sheth, and the winner for the first SARAIGHAT, Miss SARAIGHAT 2022 goes to trunk number 230, Sanjana from Central Revenue Sports Board. Okay, all of you together for the एक एक गेस्ट आपके बीच में रहेंगे, एक एक गेस्ट उतनी आप जगह छोड़ दीजिए. One person can come here. Yes, yes. Okay, please keep some space. Yes. Okay. Okay, congratulations, ladies. So you are the winners of the first SARAIGHAT 2022. It will be written in the history. Thank you. Thank you so much. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और फर्स्ट प्लेस लोग सोचा था, लेकिन नहीं, कंपटीशन बहुत टफ था, इसलिए नेक्स्ट टाइम इससे भी हार्ड वर्क ज़्यादा करूँगी. नेक्स्ट टाइम थैंक यू सो मच. इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम जब कुछ होता है কেনেকুৱা লাগিছে? মজা মজা মজা. SARAIGHAT অল ইণ্ডিয়াৰ এখন বহুত ডাঙৰ গেম. ইয়াতে থাকি অভিয়াছলি ভালেই লাগিব. চব বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট প্লেয়াৰবিলাক চাইছে. আই হোপ যে নেক্সট ইয়াৰ আমিও খেলিব পাৰোঁ. নাই, ষ্টেজত মানে লকডাউন আছিলে, তাৰপিছত ইঞ্জুৰিও হ'ল. মানে এই উইচ যে ইঞ্জুৰিটো সোনকালে ভাল হৈ যাওক আৰু কামবেক কৰিব লাগে জলদি. আৰু নিজৰ জিম এটা হৈছে আইৰনিক জিম বুলি গাড়ীঘাট পাই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত. গতিকে জিমটোত অকণমান ব্যস্ত আছিল, আপোনালোক জিমত আহে. Shift little. Okay. Okay, enough. Okay. Pose number. Relax. Trunk number 201. 201. Relax. Relax. Pose number 4. Back leg straight. Relax. Next pose. Next pose, side triceps together, and 7th pose, abdominal with thigh muscle. Women's categories को आपको रेडी करना है. बैक स्टेज मार्शल को बोल दीजिए. Relax, relax. Please stand up.